गोपी पड़ा वाह पिठा भाई आम गधी कर एटा को पिठा रे सब आइटम दुटा जाक आइटम बढ़िया सुंदर लगे एमती भाव रोषे कर खाओ टेस्ट लगे। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भल रही मोर आशा अच्छी चलो तो प्रहलाद दास ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागत सांग मैंने बर्तमान बाजे जाऊँ बोधे 9टा पाखापाखि आउ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ देखा दिन सारा कौन हो घरे आज देखा लोक पाखापाखि गले कि लोकालटा डिकेसन दूसरी गाड़ी को कटी पाटी पड़ो देखा आज लोकाल कौटी कौन पड़ू कौन ना देखा कहीं पाखापाखि अच्छी चलो बर्तमान गाड़ी रही से जो आम गाड़ी रहा कथा से अच्छी से अच्छी आ बर्तमान घर स्टार्ट कर ब्लॉग आम जानू कौन कर सका पखाड़ खायापी देखीदे टे खाली घर घर रही रही विरक्ति लगे बेसी दिन मुझे घर जाक मत भल लगे ना जेजेमा सागर शोचा आज रविवार ना छुट्टी आज तार फुर्ती खाली मोबाइल केंची केंची तार दिन जीव पिज काटिले अंडा आणिक आइले 10टा खंड अंडा आणिक आइले से कला जोर से अच्छी मुझे आज बढ़िया भावे कौन कर आमलेट करवा आमलेट कर खाଇବା बहुत दिन कह गले आमलेट खाए आज है फिर माछ फाच कौन देखिए गोटे आनवा आ कौन माछ ना चिकेन गोटे खाଇବା कहीं माछ से दिन खाई आज बुधवार खाई माछ शुक्रवार खाई हाँ शुक्रवार खाई माछ चलो आज देखिए चिकेन फिकेन आनी खरा बेले कषीदे देखिए बाबू फोन कले काले नंबर पड़ी गल पड़ेगा ना गाड़ी नहीं कि कौन घर रहे हम कि देखा कौन हो पूजे आगे अच्छी चलो बर्तमान आम कटाकटी सब रेडी हो सारू देखा केमी जानू आम आमलेट बनाऊ देखीदे टी कौन आम जानू पिज काटू काटू कांदीदेले सका कंदेदेली मुझे कई दिन बोधा 4-5 दिन रही आपको खाली माड़ हम कथार कहे कम से करे लगुनि बेस भल पाऊता मो मारे मुझे जानू पिज काटिले कहीं कांदती फास्ट पिज को ऊपर लगा फास्ट पिजटा ये गोटे गुंतरी तू है केतटा अंडा कर छोट छोट अंडा ना से जहाँ दे मिसामिशी कर कौन कह भल तो सब 4टा अंडा बर्तमान आमलेट हम आमर जानू बर्तन आमर ऊपर को चढ़ी गली हाँ मानिया पड़ो तो भल चढ़ी काढ़ी पकईला क्या क्या डे पड़लु देखा डेलु डेलु दे गोपी पड़ा तो पानी तले जान ना हाँ तो बोका भाया कर दे मुझे कहली बोली डे पड़लु आस्ते एटा बढ़िया सेटिंग है एटा आमर भ्यूज बढ़ो जान ना माँ पड़गला रे माँ पड़गला बोल कि बापा को मारुच दुष्ट पुआ मोर हाँ से कथा कह तो मार्बल पानी फाणी रही गोड़ खसब स्लीप हम तू जापर हठात खसी पड़ेब कथा बुझ ना हुशियार रही फिर ता देहरे कौन ये बाल्टी काढ़ुल डेकी पड़ी पाड़ी शुखुआ आमर देख केजा शुखुआ स्ट्रक रखी देखो आम दरकार आम पाखे पैसा ना शुखुआ खाली भाजी भाजी पोड़ी पोड़ी चटनी करी खाई देकी बंची जावा आम ये चुंगुड़ी आम पलैब 2-3 मास ना जान ये कौ चुंगुड़ी सॉरी हाँ शुखुआ जे यहाँ कौ शुखुआ आनी ढाल को सब जाओ खाइबू ना को अच्छा चूना शुखुआ नबू एटा चूना शुखुआ बा
वाह पिठा भलिया हमर गधी कर देछि एटा को पिठा रे एटा को पिठा एटा जो पोड़ पिठा पूरा हेवी मोटा रहे था कड़ा भजा हो गला बर्तन हमर सांग माने बर्तन हमर एपटे सुकुआ भाजिले जानू सुकुआ को आज कौन करब कौन टे देखी दिका ओह सुकुआ भजा आज बहुत दिन पर खिया हम सुकुआ यहाँ भजा हेनी कौन बाड़े साड़े पियाज फियाज पकई केमी कौन भल भाव गोटे चकड़े देखा खाला बेलू आपण मैंने देखिपारे देख आम बो उठी सुकुआ देखु फिर चढ़िलु ऊपर को पड़ी जीव रे तो डेली आउ तो डेई पड़ले डेई पड़ डेई पड़ सांग मान बर्तन आम खाया बसी गलु मोर देखु पखाड़ एपटे कदली भजा कदली आलू भजा एपटे आमलेट बापूजी आमलेट कहीं तुम ये अंडा बो कौन सुखा पर्यंत चढ़ाऊँगी भाजी सारे केत कौन चटुणी कर देखीदे सांग मैंने बर्तन आम देखो खाया सरीगले एपटे पर्यंत चटनी चलती शुक्र लाइन ना बोले ग्राइंडर कर पारनी से आडजस्ट कर कौन कर जा आज एमती खा लाइन आसबनी लाइन कटाई बोधे 2-3 घंटा पर आस तू हेमदस्ता बाटी पकाऊ ना सरी हेमदस्त छेची पका ना शिल बाटी दे छात पर नहीं भगवान दांतटा कम होइने चबिया बेंटी एसी देवी दांतरे हां अच्छा एमती खाई दे ता सरसे तेल पियाज रसुण पकेलु रसुण दिया बापुरा मोर खाया सरी गले बोर खाया चली दिल दिल केमती तो खाई सारी अरे तल उठे फोपाड़ तल उठाऊ सुखा अच्छे ना गोटे सुखा गोटे अच्छे कंटाड़ मु द्वारा तू सेमता खा आडजस्ट कर खाते तो खाया सरीगले घर को देव छेचिकी पूरा फटे दी था सब एमती आडजस्ट कर खाईदे आज बेला भल ना सांग मैंने बर्तन तो पखाड़ फखाड़ खाई पी पूरा बर्तन देखो बर्तन आम घर लाइन ना आज पूरा लाइन कौन सका काटी 2-3 घंटा पाखापाखि हम लाइन आसुनी लास्ट को शिल देख बाटा बटी कले मसला आसिक छात उपर कौन चली बटा बटी एडो बड़ा शिलटा ना बहुत बड़ ना तादे बटा बटी करदे कि सेमती आडजस्ट कर आज रोषे करदेव कौन लाइन केत आसो कौन ना भरोसा ना लाइन को अनेक बसिले तुमको 2-3 4 बाजी बोधे रोषे करू करू बर्तमान बोधे 12टा पाखापाखि बाजिया जाऊँ भात भात हो जाए ना जानू सांग मैंने देखु आमर जो गाड़ी रंग डबा नहीं आसती आंध्र प्रदेश रु देखु से प्लाई ये रखीदे 3 पीस प्लाई नुह ये कार्टून प्लाई भाया डिटो पूरा कागज केते मोटा रे देख 3 पीस पूरा 3टा को आम मुंडे आनलु 2 जन सुरेश मोर घर को पूरा मुंड मुंड दरज हो पूरा निजे हम हाट बजार गाड़ी से रखीदे नहीं पलैली गोटे कम लगी पार घर कहीं गोटे फोपाड़िया कहीं से बड़ बड़ पीस टोटाली बड़ पीस देख केते लंबा पीस कह गले गोटे बाउंस फाउंस पटा फटा दे से गोटे खट बनईदब ऊपर पकईदब आराम से शोई पार छात उपर खरा दिन में पकईकि आराम से शोई पार से मुझे आईली आमर तो लाट्रिन घर कबाटा ना ये सब आम कम करूँ लाट्रिन घर पर सब कम्प्लीट आम करूँ सब आगु किसी नाला आम सब निज करा पड़ा लास्ट को बाध्य कहीं मौसा देह खराब था तो असुस्थ था से टाइम पैसा पत्र नाला आ गए भल जिन आम आणिक आईलु पूरा दिन देखा खरा खरा बाजब छात उपर पूरा बढ़िया भाव रोषे करा वीडियो शेयर कर आपको देखिए कौन से आमर गोटे स्पेशल चुली किणिक आम आणिक रखिलु ये चुली माटी हाँडी माउंस हम भल भल आइटम बनवा ए छात उपर चुलीटा पूरा सीमेंट चुलीटा पूरा टेकी होनी बहुत कष्ट टेकिला पूरा वेट बेले बनवा छात बिरियानी जमी जो दिन बनवा
ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ଛାତ ଉପରେ ମଜା କରି କରି ରୋଷେଇ କରିବା। ଚାଲ ତୋର ବଟା ପାଇଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜି କରୁଛୁ ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା ତାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫାଇଣ୍ଡର କରି ତାଙ୍କର ମସଲା ପତ୍ର ସବୁ ବଟା ଟିକେ କରିଦେବେ ନା ସୁବିଧା ଆଉ ଶିଳ ବଟା ଆଉ କ'ଣ ଶିଳରେ ବାଟୁଛନ୍ତି ବାଟୁନାହାନ୍ତି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏମିତି ବାଟୁଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆଉ କ'ଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ସୁରେଶ କାଖେଇଲେ ତମକୁ ସୁରେଶ ଆସି ଆମ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘରେ ମିଶିଗଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଦେ ସେ କୁନ୍ତଉଛି କହୁଛି ସୁରେଶ ଗାଳି କରିବନି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ରହୁ ବାତାରା ମନ ଯୋଉଟା ଯାହା ହବ ସେଇଆ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖା କେତେ ଦିନ ରହୁଛି ଏଇ ସବୁ ରହିବ ମଝିରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲା ହଇରାଣ ହେଇକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବାତାରା ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ କୁଆଡେ କଣ କେତେ ଗାଡିରେ ଯାଇକି ରହିଥିଲୁ ନା କେତେ ବହୁତ ଗାଡି ଛାଡିଲୁ ନା ତାକୁ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର କଣ ସମାନ ସବୁ ମାଲିକ କଣ ସମାନ ଅଛି କି ହେଲା ନାଇକି ତାକୁ ହଇରାଣ କଲା ଖଟିକି ପଇସା ପତ୍ର କଣ ଦେଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିନେ ମତେ ଫୋନ କଲା ତାପରେ କହିଲା ହଉ ତୁ ଯାହା ଭୁଲ ହେଲା ଏଥର କେତେ ଦିନ ରହୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲା ପରେ ଇ ଫୋନ କରିଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଇକି ମତେ ଘରୁ ଥିଲାବେଳେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଫୋନ କଲି ଆଉ ତୁ ଫୋନ ତ କରୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲା ତ ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡାକି ପାରିନଥିଲି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ଆକୁ ପରେ ଡାକିଲି ନାଇଁ ପଳେଆ ରହିବୁ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା ଇଚ୍ଛା ତୋର ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଗାଧେଇ ସକାଳେ ଓକେ ହଉ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କମ୍ ଜାଣେ ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିନି ନା ଖାଲି ସେ ସିମ୍ପଲ ଡାଲି ଅଧା ସିଝା ଦର ସିଝା କରିକି ସେ ଖାଇଦିଏ ଭାତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ ସାଦା ଫାଦା ଉପରେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହେଲେ ଟିକେ ଡାକିଦିଏ ଘରକୁ ଖାଇ ପିଇ ଯିବ ଆଉ ନା କ'ଣ ସୁରେଶ ଯା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖଟରେ ଗଡୁଥା ହେଲା ଶୋଇପଡିଥା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ହେଲା ଯା ରେଷ୍ଟ ନା ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ହେଲେ ଡାକିବା ଖାଇ ପିଇ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାମୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲ ଉପରେ କ'ଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଲୁଣ ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହବ ଏକାଥରେ ଏମିତି ଏକାଥରେ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଲି ଜାଣି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜା କ'ଣ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକାଉ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଏକାଥରେ ତେଲ ଉପରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲର ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ କଲର ହେଇନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ପକାଉଛି ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ତେଲଟା ବେଶୀ ନୁହଁ ତେଲଟା ବେଶୀ ଦେଖୁନୁ ପିଆଜ ଯେତିକି ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଛୁ ତୁ ଯେମିତି 250 ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମର ମସଲା କମ୍ ସେ ଟିକେ ନାଗା ତେଲ ପକେଇବୁ ପିଆଜ ଟିକେ ନାଗା ମାନେ ଟିକେ ନାଗା ତେଲ ହେଲା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ତେଲ ଖାଇବାଟା ବେଶୀ ଭଲ ନୁହଁ ଯେତେ ତେଲ କମ୍ ଖାଇବ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ପକାଉଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବଟା ବଟି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଶିଳରେ ହଉ ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳରେ ବଟା ହେଇଛି ସେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ତେଲ ତେଲ ଦେଖିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡେ ବୁଲେଇ ପଡ଼ୁ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପାଣି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମସଲାଟା ହବ ତାପରେ କ'ଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଅଣ୍ଡାଟା କଷି ଚାଲିବ ନା କ'ଣ ମସଲାରେ ଅଣ୍ଡା କଷା ଚାଲିବ ତାପରେ ଆମର ସେ ଆଳୁ ସିଝା ଅଛି ସେପଟେ ନା କ'ଣ ଆଳୁ ପକେଇଦେବି ଆଳୁ ସିଝିକି ରଖିଥିଲା ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପକେଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷିବ ବେଶୀ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2-3 ଥର ଫୁଟା ଦେଲେ ସରିଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ ଫୁଟିବ ତ ସବୁ ସିଝା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ମାଛ ଖାଉଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଖିଆ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମାଛ ଯେଉଁ ବାସି ମାଛ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲା ସେ ବାସି ମାଛ ପକେଇ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ପଡ଼ିଗଲି ଝୋଳ ପାଇଁ
ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମସଲା ପଡୁଛି ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛକୁ ଛେଚି ପକଉଛି। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି କେ ରଖି ଦେଇଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଛେଚି ସାରୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାନ। ଗରମ ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ବି ହେଇଯିବ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ କଢେଇ ବସି ଯାଇଛି, ଗରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗି ରୁହ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ ବନେଇବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢେଇ ଉପରେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲୁ। ଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲେ ସ୍ଲାଇଡ ପକା, ବେଶୀ ପକା ନା, ତେଲଟା ଟିକେ କମ ପକେଇ ଖା। ମାଛ ଘାଣ୍ଟଟା ଆମ ତେଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ମତେ କିଛି କହିବେନି। ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ବି ହୁଏ। ଦିନେ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢି ଖାଇବା ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ବନେଇବୁ? ଚିକେନ କଷା ମୁଢି ଚିକେନ କଷା ଝୋଳ ହବ। ଚିକେନ ଟା ଝୋଳ ଯୋଉଦିନ ଛାତ ଉପରେ ବନେଇବା ସେଦିନ ଦେଖିବେ। ଆଉ ନମ୍ବର ପଡିଲେ ତ ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଘରୁ ଯୋଉଦିନ ଆସିବା ଫେରେ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ସାରିଲେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ତାପରେ ଯୋଉ ମାଛ ଛେଚୁଥିଲା ବରଫ ମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ରହିକି ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ତ ଛେଚି ହେଲାନି, ଫେରେ କଢେଇରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ଭଜା ଭିତରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ ସ୍ଲାଇଡ, ତାପରେ ଆମ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା, ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 5 ମିନିଟ କଷା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ଡାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଦର ସିଝା ରଖିଥାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁରା ଡାଲିଟା ଫିଟେଇ ସାରିଲେ। ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ହଉ ତାପରେ ପାଣି ସ୍ଲାଇଡ ଦେଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଗାଢୁଆ ହେଇଯିବ ତ। ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ପୁରା ବରାବର ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବୋପାଲୋ ଆମ ବୋଉ ଲଗେଇ ଦଉଛି ତିଲକ ତାକୁ। ହଁ ବାପା ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବାବାଜୀ ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢିବା ଯାଏ ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ଆମ ଜେଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୌର ନିତାଇ ଭୁବନବାରୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଉ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇ ମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମ ଘର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ବାହାରକୁ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ଆମ ରଥ ଟଣାଟଣି ହବ ଆମେ ଯିବୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ସେୟାର କରିବୁ, ଦେଖିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଜେଜେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳକୁ ମୁଁ ସାଧା ଖାଉଥିଲି, ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଠାକୁର ପୂଜା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଲାଇନକୁ ପଳେଇଥିଲି ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇଦେଲି। ସେଇଠୁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବାବାଜୀ ଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ଆଇଁଷ କେତେ ବର୍ଷ ଖାଉଛି, 16-17 ବର୍ଷ ବୋଧ ଏବେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ ସାଧା ସବୁବେଳେ। ଆମର ଏ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ ମାତାଜୀ ହବୁ ତ। ମୁଁ ଧର ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି ଆଗକୁ, ତୁ ମାତାଜୀ ହବୁନି? ନାଇଁ ମୋର ମନ କ'ଣ କହିଲ, ଆମର ହେଲେ କ'ଣ ନାକ ଟେକା ଲୋକ। ଆମେ ଭଲ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଭଲ ଯଦି ସ୍ମେଲ ଫେଲ ବାଜିଲେ ନାକରେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ। ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ ଭଲ, ସାଧା ସବୁବେଳେ ସାଧା ଖିଆ ହେବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆହୁରି ଭଲ ସାଧା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ। ସାଧା ଖାଇବା ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ, ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଛାଡ଼ିକି ବାବାଜୀ ହେଇଯାଅ। ଖାଲି ଏବେ ଟିକେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସିଓର ପୁରା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇବି। ଆମ ବାବାଜୀ ଛୋଟ ଆମ ପୁଅକୁ ବାବାଜୀ କରିଦେବା। ନା ନା ବାପା ବାବାଜୀ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତମେ ପାଠ ପଢୁନା ଘରେ? ନା ନା ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ, ଜମାରୁ ଆଜି ପାଠ ପଢା ହବନି। କ'ଣ କହିବି ଛୋଟ ପିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଠ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଘରେ
मुंडे तेल ओह कि माड़ मते कहना विश्वास करेबिन सांग माने एमिता माड़ कि लाइव रे खाइनी हैला मु बापा जते मते भल पाउथला सेते मारुथला पाठ पई कि एते दुष्टामी थली किछि करि हलानी सेते मु पुओ को बेले बेले कहे से कथा मु पुओ को सबले बुझाए किनु मु पुओ बुझेनी बुझि बल्ला छोटा तेल तते एमिति कांटानी नहीं जाइतला घोषाड़ी कौन बापा हठात बसते गोटे टीवी देखीदेवी लुचि लुचि क्या घर जाकि झरका पटे बसते पछपटे जाए झांपुरी धरी घोषाड़ी कि पिठी पटे माड़ होथब आ हठात हठात ट्यूशन फ्यूशन जीविनी आम बिलर आसता राति खाया जी लुचि लुचि रही एमती थी दुष्टामी आ सेयार कौन खोली कहला तो भिड बहुत बड़ हो कहीदे सांग मैंने बर्तमान आमर मुढ़ी घाट रेडी ना को जानू हाँ बेसी सुखा ना है टे झोल रही भल लगे झोल नुह टे गाढ़ुआ टाइप मीडियम रोचे बेसी गाढ़ुआ हो गले भल लगे खाइब बास बर्तमान आम लास्ट मसला कौन पकाउे देखीदबा लास्ट मसला आम गरम मसला कौन तापर आम लास्ट मसला है धनिया पत्र कहीं कम कम पकाऊ कह कहीं माने धनिया पत्र कह गले जानु आम बो नाक टेकुची धनिया पत्र खाया बेसी भल पाएनि है से मु जोर जबरदस्ती कहे धनिया पत्र खाइबू पेट पे भल गैस पे भल कुसुम पत्र खाइबू देह पे भल से जमार एगुड़ा खाएनि जोर जबरदस्ती मुझे सब खुआए है तोर खाऊ खाऊ उपास गली खाली बोपा तो शशुर बुढ़ा खाली खुआई कौन खाली माछ खुआई तुम ना कौन खाली बेनामी चुंकुड़ी कला बागदरा ये सब खाई बड़ हेलु जानी एगुड़ा खाई आम बड़ हेले चल ओके ओके था बंद कर खाइबा सांग मैंने देखु बढ़िया वर्षा हो बढ़िया लगुच वर्षा हो वर्षार मजा नौ आम बो झरका पटे देखु है वर्षा ए जो हो लघुचाप हो कौन हाँ बात्या हम ओ मुंड बाटेला सांग मैंने बर्तमान बाजिया जाऊँगी गोटे चलते बर्तमान आम खाइबा कहीं खाई शोई पड़ार अच्छी कहीं रात निद्रा काली शुआशुई है चलो बर्तमान आम बसीगलु खावाई बाबू बाबूजी बात कहीं बाबा बर्तमान आम जानू काटुचे एपटे पिज आ सुरेश एपटे आम बसिकले खायापी सुरेश केमती लगुच मुड़ी घाट भल लगुच हाँ पार्टी पूरे ना खाली न खाई भल लगुच तोर खाली सब भल हौ चल आम बर्तमान टेस्ट करदे आम टे टेस्ट कर स्मेल रू बढ़िया लगुच बढ़िया लगुच मुड़ी घाट जानू आम नंबर 1 रोषे है अंडा फंडा को आनी दियो रे जल्दी जल्दी खाइबा आम जानू आ बो पचरे खाइबा बापू जेपटे बसीज बर्तमान खाइबा चलो बर्तमान आम नेक्स्ट देखा अंडा अंडा कौन कह अंडा तो आम अंडा आलू झोल है बर्तमान आम अंडा अंडा पड़े अंडा झोल केमता कौन देखा बाबू मोबाइल बंद कर दियो बाबा टिके टिके अंडा बढ़िया अंडा झोल टेस्ट कर पूरा पतला टाइप अंडा झोल है बेसी गाढ़ुआ है बढ़िया लगे अंडा किसी खराब है सब आइटम दुटा जाक आइटम बढ़िया सुंदर लगे एमती भाव रोषे कर खाओ टेस्ट लगे आ मसला फसला एत नुह खाली तेल अंश टे बेसी पकई दे जानू पक पक पकई दे कि चलो बर्तमान आम खाई सारे सांग मैंने चलो तो बर्तमान खाया सरीगले ब्लॉग समाप्त करदे आशा अच्छे आपण मानक वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करवा जय हिंद जय जगन्नाथ।